na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nagunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lines. Super Yui Lines sa DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu! Kini ang mga bus galagas kangina. Kini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Bunhok, mga kapuso. O karon na nito mga headlines sa ato mga balita karong buntaga sa balitang lokal. Dahil lalaki nga bag-ong laya patay human kini gipusil samtang nagmaneho og e-bike sa barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo. Morning na Cebu! Duha ka mga mananagat na na-rescue sa Coast Guard sa kadagatan sa Maribohok, Bohol human nga naaberya ang ilang motorbangka. Morning na Cebu! 28 anyos nga lalaki patay human giingong milayat gikan sa kay 18 andana nga kondominium sa barangay Banila, Dakbayan sa Mandawi. Morning na Cebu! O sa kauluhan pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa Australia, gisaway sa Kamara. Morning na Cebu! DOH wala pa magatala og kaso sa COVID-19 Nimbus variant dinhi sa nasod. Morning na Cebu! O sa atong balitang international, US President Donald Trump nibahad nga moresbak o galing mulusad og pag-atake ang Iran. Morning na Cebu! O kadto mga kapuso ang aluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Morning na Cebu. Super Radio. Local News. Alas 5:44 o garon sa mga detalyes ba balitang lokal. Patay nang nadangat sa tambalanan ng usa ka lalaki human kini gipauwanan og bala kagahapon sa buntag sa dalan B. Aranas, barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima hingkod ang panuigon residente sa sitio Kastilaan, barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo. Nasayran nga samtang nagmaneho ang biktima og e-bike kalit lang kining gipusil sa gunman nga iyang gikasugat. Base sa investigasyon gikan sa N. Bacalso ang biktima ug paingon unta kini sa barangay Tulho Fatima. Gikatahusab nga ang biktima bag-o kining nakalaya sa Leyte Regional Prison sa Albuyog, Leyte. Morning na Cebu. Malang puso nga na-rescue sa Coast Guard Station Western Bohol ang duha ka mga mananagat sa kadagatan sa Maribohok na lawigan sa Bohol kagahapon sa Launas, Kadlawon. Kinihuman nga nalunod ang motorbangka sa usa ka mananagat sa dihang naguba ang katig niini samtang naguba ang makina sa motorbangka sa laing mananagat. Matud ni Lieutenant Junior Grade Romulo Balonga, pangulo sa Coast Guard sa Station Western Bohol, nga sa wapa ang insidente kalit nga miunos sa dapit o gihapak sila og dagkong bawod hinungdan nga naguba ang katig sa motorbangka sa usa ka mananagat og kinihinay-hinay nga mitidlom. Giluwas siya siyang kaubang mananagat apan kalit nga di na moandar ang makina sa motorbangka niini hinungdan nga nagpautaw-utaw na lang sila sa dagat. Naglisod usab sa pag-rescue kanila ang tagabantay dagat tungkol sa dagkong bawod hinungdan nga nangayon na sila og tabang sa Coast Guard. Wala, di naman po musukol ang mga bantay dagat o kanang luwater ba kay murag makakuha sila kay dag ano lagi kanang murag bodbod ba na timing po kay di magamo ang BRP Malamaw naaman sa Tagbilaran Fort nag-ubay po nila Sir General Commanding Officer o gabi dito na rescue pag sila hinunda yun. Inyong nadungog si Lieutenant Junior Grade Romulo Balonga, pangulo sa Coast Guard Station Western Bohol. Human naluwas ang mga manadagat sila gi-turn over ngadto sa Task Force Starshare ug dali usab silang gihatod ngadto silang pinunuyanan sa lungsod sa Luon, Bohol. Morning na Cebu. Patay ang
ang usa ka 28 anyos nga lalaki human giingong milayat sa ika-18 nga andana sa usa ka kondominium sa barangay Banila, Dakbains, Mandawi kagahapon sa alas 5:30 sa buntag. Namatay mao si usa ka ulitaw nga residente sa dapit. Base sa investigasyon sa Station 4 sa Mandawi City Police Office, nagkalit ni maliyat ang maong lalaki gikan sa iyang kwarto sa maong kondominium na may hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa pagkakaroon ni himo pa og dugang investigasyon ng kapulisan sa hinungdan sa pagkutlo sa kinabuhi o namatay sa pagkutlo sa namatay sa kinabuhi o kung wala ba kini foul play. Morning Cebu! Temporaryong gisirad-an sa kagamhanan sa lungsod sa Badyan ang canyoneering activity ug ang Kawasan Falls kagahapong adlaw. Kini gumikat sa lapukon nga kondisyon sa tubig nga resulta sa kusog nga pag-uwan niadtong Sabado. Ang desisyon base na sab sa rekomendasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa tanang turista, guides ug stakeholders. Giabisuhan usab sa lungsod ang tanang operators, guides ug bisita nga mogkooperar ug likayan ang pagsuod sa lugar hangtod nga ilang masiguro nga luwas na kini. Morning Cebu! Duha ka panimalay ang nakaangkol og kadaot human sa nitawong sunog sa Lala Paloma Subdivision sa Barangay Tisa sa siyudad sa Sugbo kagahapon sa buntag. Base sa report sa Cebu City Fire Station, ilang nadawat ang alarma sa sunog alas 6:03 sa buntag o giisa kini sa first alarm. Hinuon dali rang napaong ang kayo paglabay lang sa 30 minutos. Subay ni ini mikabat sa duha ka pamilya o siyam ka mga individual ang napektuhan sa maong sunog. Wala hinoy gikataho nga nasamdan o nakalas sa maong insidente. Gibadabana sa kabubiruhan nga mikabat sa 480,000 pesos ang namugna nga danyo sa maong sunog. Morning Cebu! Alas 5:47 na mga kapuso. Super Radio Reports! Dunay bana na nagmal sa Sawa Pusas. Super Guam Logronyo pasok. Pero ayuwi pusasan sa tawag kapulisan kini gumikan usab sa kalapasan na violation sa RA 9262 kung bausi human may reklamo ang iyang 50 anyos nga asawa nga usa ka building maintenance nga taga Sitio Mutra, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo, kinsa gidagmalan sa iyahag bana mga alas 4:40 sa kahaponon dito ni sa may Tupas Street, Barangay Sawang Kalir, Dakbayan sa Sugbo. Aga kiniga maog dinakpan usa ka 53 anyos nga tricycle driver kinsa gimong ubog o nagsilos ngadto na siya kapuyo o kiniyag asawa. Ang biktima may report nito na sa kapulisan nga gihapak siya og butilya o gibunalan niya kamot og butilya sa iyang banag hubog. Iyaw ta kini gibadlo nga di mag sa gitsaget apan gipakauwawan sa mayo sa daghang tao, dili pa igo, gihapak ang iyang kamot og butilya inungdan sa iyang pagkaangol. Ang kini maog bana sa tagaruga gitanggong sa asawang Calero Police Station samtang giandam ang kaso batok niini. Kini si Guam Logronyo sa GMA, diwa na mga radyo, dapat totoo. Driver sa van nga nagkatog nga may resulta sa pagkabangga dito sa Oslob. Nga may resulta sa kamatayon sa usa sa iyang pasahero og miangol sa laing unom ka pasahero, girekomendar nga maka-bail og barato. Ang detalye sa balita, pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok! Gikihana sa Oslo Regional Trial Court o kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple serious physical injuries ang driver sa van nga si alias Harold Flores. Kinsa mo ay nagbaniw sa maong van na resulta sa pagkadasmag sa baryer o sa koral sa tulay diya sa may National Highway sa barangay Nueva Caceres sa Oslo nga diin 7 ka mga pasahero nini ang nangaangol samtang sa 7 usa ang patay nga si alias Hermini Heldo nga naa siya mga nangangol, duha ka mga minor de edad nga nag-edad og 10 anyos o 15 anyos. Ang Provincial Fiscal pinagi ni Fiscal Raymond Alier mirekomendar og piyansa sa mga driver nga balik sa 60,000 ka pesos sa Oslo RTC sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple serious physical injuries. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYSS, dapat totoo. 338 ka mga PWD wa kakuha silang financial assistance niadtong nakalabayng payout. Super John Kim Bote pasok.
moabot sa 338 ka mga PWD or kining persons with disability ang wala kakuha sa ilahang financial assistance para sa payout ni adtong Hunyo 14 hangtod sa 19. Matud pa sa Cebu City Treasurer's Office nga sa 45 milyones pesos nga budget para sa PWD, di ay kapin 1 million ang wala makuha or wala maklaim atong sa payout. Ang kangkihatagin sila og igong budget depende sa ihap sa ilahang mga benepisyaryo diha sa ilahang barangay. Kung ugaling di kini makuha atol sa gihatag nga adlaw sa payout, ihatag or muhatag sa uglaing adlaw diin imuha kining kuhaon sa opisina sa Cebu City Treasurer's Office. O kung dili gani gihapon makuha, makonsiderar na siya nga forfeited o dili na makuha o niya ibalik na sa panudlanan sa gobyerno. Ang mga benepisyaryo kinahanglan sila mismo mo makuha sa mga financial assistance, pero para sa mga bedridden, i-house to house kini sa mga barangay. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DWS, dapat ito Super Radio Morning na Cebu. Super Radio National News. Alas 5:54 na og karon sa mga detalyes balitas kauluhan, nakaingon na lang og sana all ang tigpamaba sa House of Representatives nga si Attorney Princess Abante. Sa diyang gipangayuan kini og komento kabahin sa biyahe ni Vice President Sara Duterte sa Australia aron motambong sa rally nga dunay temang Free Duterte Now. Isip suporta sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga kasamtangang napriso sa The Hague, Netherlands. Dili hinon makumpirmar ni Abante kung personal o opisyal ang biyahe ni VP Sara apan iyang himugatan nga angayan gamiton sa usa ka elected official ang iyang oras sa paghatag og serbisyo og dili sa kaugalingon ni ining interes. Gihimugatan usab ni ini ang paghatag og importansya sa pagsalig nga gihatag sa publiko, ilabi na kung duna kini kalabutan sa paggamit og pondo sa nasod og pagtuman og ang pagtuman sa gisanong nga mandato. Una nang gisaway sa mga watchdog groups og political observers ang pagbiyahe ni VP Sara sa Australia alang sa maong aktibidad, ilabi na nga duna kini bulok politika. Morning na Cebu. Gisiguro sa Department of Health nga wa pay natalang kaso sa bagong COVID-19 variant nga NB181 o Nimbus dinhi sa nasod. Suma ni DOH spokesperson Asek Albert Domingo, ubos ang risgo sa mga variant base sa tao sa World Health Organization. Bisan pa man og duna kini mga sintomas sama sa sipon, hilanat og sore throat apan di kini magdao og grabe nga kondisyon sama sa paglisod og ginhawa. Kinumduman nga gikan sa Enero tuig 2025, ana na lang sa 2,760 ang kaso sa COVID-19 sa nasod, din mas ubos kini og 87%, itandi niya atong tuig 2024. Pabilin sab nga na sa 10% paubos sa COVID-19 bed occupancy rate. Bisan pa man og wanay aktibong nagpabakuna, suba sa DOH nga epektibo paghihapon ang mga bakuna batok sa Nimbus variant. Morning na Cebu. Alas 5:56 na mga kapuso. Super Radio International News. Nibahad si US President Donald Trump nga moresbak kini o galing mulusad og pagatake ang Iran batok sa Amerika. Kinihuman nga nagmalampuson ang operasyon sa US military nga bombahan ang tulo ka mga nuclear sites sa Iran. Base sa pamahayag ni Trump, maisip nga spectacular military success ang naasoyng operasyon. Ipasigarbo ni Trump nga ang mga nag-unang pasilidad sa nuclear enrichment sa Iran ang hingpit ng nabungkag. Gihulagway ni Trump nga ang Iran nga bully sa Middle East hinungdan nga panahon nang makabot ang kalinaw. Dugang pa ni Trump nga kung dili pagihapon makabot ang kalinaw, lauman nga ang Amerika mohimo og laing pag-atake sa mga target niini nga dunay kasiguruhan, paspas og katakos. Ibahad usab si Trump sa paghimo og military action o galing dili makigareglo ang Iran ngadto sa Israel. Morning na Cebu. Alas 5:57 na mga kapuso. Super Radio Weather News. Alang sa itong weather update, Sir Maninjan Agbay, good morning. May buntag sa tanan, mao ka na itong latest weather update para karong adlaw, June 23, 2025. Ang atong ibantayan nga low pressure area nga nasa Kawsapar
Himtit na kini na sa nahimog usa ka bagyo. O gani alas 3 sa kadlawon ang sentro ng tropical depression kaya nasigpatan kini base sa tarang available nga data nga naa sa 2,425 kilometro silangang amyan ang silangan sa extreme northern Luzon. Kini nga bagyo nagdala sa kusgon sa hangin nga maabot og 55 km per hour dul sa sentro ug mga pag-uros nga maabot og 70 km per hour. Kini nagalihok pa amen ang kasadpan sa kusgon nga 20 km per hour. Sa pagkakaroon kini nga bagyo wala siya direktang epekto sa atong nasod ug na siya gamay nga tsansa mo mosulod sa tuwang par. Sa langbahin ang southwest monsoon ug kining habangat ang mo nakaapekto karon sa tibok nasod. O para sa atong weather condition, para din sa Metro Cebu, lakip na sa tibok probinsya sa Subo, sa sunod yung 24 oras, kay makas natin, tagpanagsang mapanganorong ito na sa matagumon nga kalitan, may mga chances mga patak-patak ng mga pagulan o mga panugdog kilat, gumikan aning southwest monsoon o habagat. Samtang hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin, nga nagagikan sa bagatang kasadpan nga ito na sa bagatahan na mapusalabi sa tibok Visayas. Di nang balod sa itong kaningatan, nagpabiling malinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbulod. Wala ito gising giluan din sa Subo, so safe na mulawag itong mga kaiksunang mga isda. Dini sa Subo atong dagat, mutaob karon alas 9:09 sa buntag, ug munas kini alas 5:03 sa hapon. Temperatura ni sa Subo mo rin ikan sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong sunrise, kini alas 5:24 sa buntag, atong sunset o alas 6:02 sa hapon. Ug mo lang kanatang latest weather update, ikan diri sa Butang sa Pagasa, kini si Margie Nagbay, may buntag. Morning na Cebu. Daghang salamat manidya nagbay gikan sa Pagasa Mactan mao sa nagtapo sa tulumanon. Morning na Cebu. To sa ning shout out gadto sila si Junicio Sarino, Jenjen Mercadal Mendoza, ni Isabel Contreras, Luisito Rivera, Sir Dennis Labajo de Saclupan, Talisay City, Patilos Evelyn, Risante Gabison, Edmond Jones, Civiliana Katubay, Eldon Temperatura, Ruel Impas, Isabel Amana, kinsa pa dire, Robilin Gukotano, Litlit Bayalas, ni Hilda Amorin, mga kapuso. Okay, unya si Nanay kuan, happy birthday day, no? Naay mensahe si kapusong Femery Dumabok, mga igala. Happy birthday ni Luwani Vintic Abiliana, taga Barangay Nueva Casires, lungsod sa Oslob. Avid listener sa DYWS Super Radio Uban, ang mama nga si Ma'am Luz Abiliana. Nakadayon mo Super UE? Mo pasensya lang tanilagaw sa atong live ba sa atong page DY sa Super Radio DYWS GMA. Patay Sorry. ang atong live. sa live na lang mo ni Gabriel Bonhoc. Ato na lang mo tanaw. Okay. Sige. Mataigong panahon mga kapuso at tangi mo sunod karon dayon ang super hirit. Siguro ariran ta magdungog-dungog diri sa radyo lang ta. Ay wala pa tay Facebook live mga kapuso kay mikaging ning ato ang nagway. Okay. Standby mga kapuso sa dugang pang mga news and public affairs sa program, mga komentary mga kapuso. Sa nga sa kanagkuan rin si Stasyon, Superkit Matus Cortez, ang itong station manager, Algina Bakita, program director, Fats Anthony Inzo, news director. Dito to sa transmitter side, Super Franklin Lagos. Atong sparring partner mga kapuso, Super Charlie Mungaya. Kiniusab niyo mga tigbalita. Kinigihapon Super Yowilanes. Ako si Super Gabriel Bonhoc. Dinilang sa Tulumanon. Morning na Cebu. O kami moingon. Ad Tulumanon.